सालो बैशाख तालनि 27 सालमारि सिग्रों रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि फिल रासा दक जिबा आचैमा साल वेस्ट बेंगल खबै हाकतर गोनाङै बरम रिवै सिग्रोंनि आचैमा सालनो पालाय जाखा बेनि रोजाबमं बेनि मोसामुं जेराइरकनि रिकमा बाताइमुंनि बिसिंतै चेंजाखा अ सालो फुंकजाम जराव बांला संस्कृति बलयनि आगुलि बेदेकनि ओंगै उमाकान्त रुंनकनि थंखला बसकांनि मांथंगो खुमत्रां कानरुै हिमबतक अंखरलायखा आबुनि उलो नुयुंमा बसकांगो फायै अ हिमबतकनो मथाक जाखा आरो मानजाखा बांला संस्कृति बलयनि कम थिंनाय कक्तबा थमनाय सानित देबरय सेबक भट्टाचार्य आकर्षंरक बांला संस्कृति बलयनि अजामा सेबक भट्टाचार्य सावेक नारिका बांला कक सानाय रकनि बागै सिग्रों रबीन्द्रनाथ ठाकुर ओंखा चिनि थानिव लांमाबाय गोदालजा আজকে কবিগুরুর 165তম জন্মজয়ন্তী এবং আমরা যারা বাংলায় কথা বলি আমাদের কাছে রবিগুরু আমাদের আত্মা। রবিগুরুর এই বছরটা আরও এই জন্মজয়ন্তী এই বছরটা আরও গুরুত্ববাহী এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথ 7 বার ত্রিপুরায় এসেছিলেন, এর মধ্যে শেষবার যেবার ত্রিপুরায় এসেছিলেন তার থেকে এই বছরটা 100তম বছর।